سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من عرفان فرانک هستم. خوش اومدین به ویدیو اسکری فریکی دیگه. رفقای عزیزم، امشب ویدیومون دو قسمته. قسمت اولش از یه جادوگر دورگرد براتون یه فیلم آماده کردم که به کمک اجنه یه سری کارهای خفن انجام میده. بعد اونم مصاحبه با یه جوونه که تو دوران جوانیش خیلی به طلسم و اینجور چیزا اعتقاد داشته و به قول خودش طلسم سیاه باعث شده که اون به اسلام بپیونده. اون خیلی خاطره های جالبی رو برامون بازگو میکنه، قابل توجه برای کسایی که به طلسم و اینجور چیزا اعتقاد دارن. یه چیزی هم قبل از نگاه کردن به ویدیو میخواستم بهتون بگم. رفقا خیلیاتون هستین که زحمت میکشین برام کامنت میذارین و حتی توی کامنت ها گفتین که الان لایک میکنم، اما وقتی نگاه میکنم هیچ لایکی به تعداد لایک ها اضافه نمیشه. یه درخواستی از دوستای عزیز دارم که همشون برام کامنت میذارن. از این به بعد یه ثانیه بیشتر وقتتون رو به من بدین و همون لحظه که روی ویدیو میزنین دکمه لایک هم فشار بدین تا در این زمینه حمایتی برای من بشه و ویدیوها خیلی سریعتر وایرال بشن. خیلی خوب، بحث و طولانی نکنیم و بریم سراغ این ویدیوهای خفن. خب بچه، اینجا اول همون ویدیو جادوگر است که گفتم که به کمک اجنه یه سری کارهای عجیب میکنه. البته از حرفاش معلومه که خودش داخل ویدیو خیلی میگه که این جادوه و از اجنه کمک میگیره. این پارچه سیاهو که میبینید رو زمین افتاده، اینجا میخواد یه بچه بره زیرش و اونجا بخوابه به طوری که اصلا هیچ حرکتی نکنه و بعد از اونم این پارچه خود به خود از جاش بلند میشه. یه حالت عجیبی داره که اون پسری نیست. ویدیو رو ببینید بیشتر متوجه میشید چی میگم. मशीन लगाइए और एक दिन में उड़ा के दिखाइए। देखिए जादू तो बहुत देखा होगा पार्टी में, मेले में, पर ये नहीं देखा ये बच्चा लेटा रहेगा, लोगों को लगेगा हवा में उड़ा है 7 फुट ऊपर। देखिए नजरबंदी, ये बंगाल का 50 साल पुराना जादू है। ये जादूगर हवा में कैसे उड़ा देंगे, कैसे उड़ा ज्यादा मजे लेगा। اینجا همونجاست که میخواد پایین پاهاشو دیدیم بچه ها؟ قشنگ معلوم بود یه چیزی بلندش کرد. حالا بازم مونده، این تازه اولش بود. آخر ویدیو یه حرکت خفن دیگه هم میزنه. قبل اینکه اون کار خفن رو بزنه یه سری جادوگری های دیگه هم انجام میده. بچه ها این تنابو میبینید؟ یه طرفش رو میگیره، اون طرف شل میشه میفته پایین. البته همه تنابه اینجوری هن. یه طرفش رو بگیره یه طرف دیگه میفته پایین. الان اونو یه جوری میگیره که هر دو طرفش راست وایسه. میبینید چه جوری وایساده رو هوا؟ البته همه اینا حقه شعبده بازی هم دارن، اما این خودش میگه که من از اجنه و جادوی سیاه استفاده میکنم. فکر کنم اسم اجنه هم بکی بکیه. این کیسه رو میبینید؟ این کیسه هم داخلش هیچی نیست، چند بار اونو برمیگردونه، اما یهویی دستشو میبره داخل، یه چیزی رو میاره بیرون که 100 متر اصلا طولشه. اون پسر هرچی میکشه تموم نمیشه. میبینید چقدر درازه این چیزه؟ اینو از کجا در آورد؟ این دخترم که اومده وسط خیلی کار عجیبی باهاش میکنه.
این وسیله رو میبینید بچه ها، میخواد بندازه دور گردنش. وسطش رو میبینید که اون چاقو یا اون شمشیر از وسطش رد میشه، وسطش سوراخه، میندازه دور گردن این دختره و از وسط این چاقو رو رد میکنه و دختره اصلا احساس هم نمیکنه. حالا ما میگیم همه اینا حقه داره، ولی آخرش میفهمیم که اصلا حقه نبوده و همش جادوی سیاه و واقعی بودن. سر اون شمشیره رو میبینید اون طرف در اومده، اصلا خودش هم نمیفهمه. خیلی از صوفی مذهبا از این کارا انجام میدن، از اون درویشا میگم، اونام سیخو تو زبونشون میکنن و از این حرفا. این جعبه هم ببینید هیچی داخلش نیست، خالیه. یه توپ بزرگ میندازه داخلش. حالا ببینید این توپ چی میشه. غیب شد، اصلا داخلش نموند. کجا رفتیم توپی به نظرتون؟ حالا ما میگیم همه اینا حقه بازیه، ولی آخرین صحنه واقعا ردخور نداره. به این تنابم خوب دقت بکنید بچه ها، حتی اگه زیاد نفهمیدید اونو عقب بندازید و دوباره ببینید. این یه تناب بلنده که یک تیکه هم هست و اصلا وسطش پاره پوره و اینجور چیزا نیست. یه تیکه از اول میده به دست خودشون که اونو تست بکنن و بکشن و از محکم بودن تناب مطمئن بشن. فقط ببینید با این تنابه چیکار میکنه. یه کاری میکنه که مطمئن بشن این با دست پاره نمیشه. دیدید بچه ها، با یه اشاره کوچیک تناب به اون بزرگی رو پاره میکنه. قبل این هم اینا مگه نکشیدن اصلا پاره نمیشد این تنابه؟ سفت اصلا از قطرش معلومه. بکی. حالا یه اجنبی بیاد همچین کارهایی رو برای آدم بکنه، این طرف باید برگرده بره 1000 تا قربانی براش انجام بده و 1000 تا طلسم و کارهای گناه انجام بده تا اونم بیاد یه همچین کاری رو برای اون بکنه.
वापस उसके भाई ये इतना ऊपर हो जाएगा। ये हैंडल लगा दिया और ये पर लगा दिया, ये पूछ लगा दी। خب دوباره اومد سراغ این پسره که دوباره اون کار رو روش انجام بده. این قالیچه نمیدونم چیه روش میندازه ولی یه ربطی بهش داره. میبینید بچه ها چجوری بلند شد؟ اصلا بهش نمیخوره که اون پسره باشه. قبل اونم پارچه رو میزنه کنار که کسی نباشه اصلا. حالا بازم مونده، این اولش بود. बाद में दे देना, पर देख के किसी की बहन को ऐसे मत जाना, देखो कुछ इनाम भी दे देना। ये भी गरीब आदमी अकेले काली की पूजा करता है। اینجا رو میبینید بچه ها چقدر بلند میشه، به حدی که اصلا آدم تصور نمیکنه. اونجا زمین صاف بود دیگه، چه چیزی میاد اینجوری اینو بلند کنه به غیر از اجنه. حالا اگه شما نظری چیزی دارین که این اجنه نیست حتما بهم بگین توی کامنت ها. خب بچه ها رسیدیم به بخش دوم، همون مصاحبه که گفتم. این پسر جوون و خوش قیافه انگار توی جوونیش خیلی به طلسم و اینجور چیزا علاقه داشته و همیشه یه طلسم با خودش حمل میکرده و انگار اون طلسم توی زندگیش خیلی تاثیر گذاشته. اما انگار که خواست خدا بوده یهو یه اتفاقی براش میفته، با یه کسی ملاقات میکنه و کل زندگیش عوض میشه. کل ویدیو رو براتون زیرنویس کردم و دیگه نیازی به صحبت خودم نیست. I know there's differences of opinion here and there about amulets and things like that, but they used to have amulets and they used to think that there was Quran inside these amulets, but in reality it wasn't. It was sihr. You know, I opened one of these amulets once and it's just numbers and names of like shayateen and things like this, horrible things, bro. And they used to believe that these things protect them from the police. Right? From the police, right? Because they used to do certain things, and they actually gave me one of these things to protect myself from the police, right? And a'udhu billah, I carried it for maybe 2 years, bro, in my pocket. I carried this amulet. That was like a wallet or something, or a phone to you? Yeah, bro, it was constantly in my pocket. It was like a small amulet. At the time, I didn't know what was inside, right? But these Africans just said, look, this is going to protect you from this, that, and the other. And I'm like, I didn't believe in anything, right? I'm like, okay, just put it in my pocket. But bro, you know Shaitan? He does things to make you believe that that's protecting you. So I remember one time I got pulled in Sierra Leone. The policeman pulled me, right? And he pulled out all the things in my pocket. And he pulled this thing out. And he went like this. Right? And it's like the thing burnt him, bro. And he said, no, take your things. And he gave me all my things back, and then I went. So I'm now starting to get iman in this thing. I don't realize that it's not the thing that burnt him, right?
Shaitan wants me to have iman that this thing is protecting me from police. Yeah. So Shaitan came and maybe touched him or pinched him or flicked him or hit him or whispered to him. I don't know. But the bottom line was that Shaitan scared this policeman, and I attributed that incident to this thing. Do you understand? Yeah. And this happened about 3 or 4 times, bro. Like, another policeman once, he pulled me, and the same thing happened, bro. The same thing. Is like, So anyone who doesn't have knowledge starts to have iman in these amulets, thinking that, I'm getting power now. I can just buy one of these amulets. I can do what I want. I can go and steal. I can do any crime I want. I can sell drugs, whatever it is. Because they're starting to have iman. They're starting to do shirk. And to a certain extent, shaitan will assist. And Allah, of course, you have to understand that this is all with the permission of Allah. Nothing can happen without the permission of Allah. Yeah. But Allah sometimes allows evil things to happen because there's wisdom. You are literally misguiding yourself. Does that make sense? So, bro, I've seen this many, many times, right? There's many stories. I don't like to go too much into it because the point's been made. But this is how, subhanAllah, it was the beginning of kind of starting to have iman and belief in these false things. Another time I went to the northern parts of Sierra Leone in the jungle. It's called Kabbalah, right? And it's known as a city for sihr. And it's very evil, bro. There's literally magicians sat in the jungle, and there's people queuing to see these magicians. Now, of course, they don't call them the magicians, they call them the sheikh. And they look like Muslims. They have beards, they dress like Muslims, they have the Quran, they have, beads, they have the hat. They look like a sheikh. And maybe they're knowledgeable, maybe they know Arabic, maybe they even memorize Quran. But somewhere along the line, they've learned about sihr, and they're dealing with the jinn. And I've seen this, bro. I've seen them, they would say that they're speaking to this jinn, they're speaking to that jinn, this is going to happen, that's going to happen. And people will come with different problems and try to get the magician to deal with that issue. So if you have a court case, or if you have an exam, or if you have any issue in your life, maybe you're having an issue with you can't have children, or maybe you want to marry somebody. Any of these issues, these so-called magicians can fix it for you. But it's haram, bro, and it's shirk. And it's just fooling people. But people don't realize that when they get involved in these things, it takes you outside of Islam, bro. Does that make sense? Yeah. So this was kind of a very important point to me. And then when I came back from Sierra Leone to England, I spoke to my Libyan friend and I said, look, you Muslims, you've got power. I seen this happen. This Muslim gave me this thing, and the policeman ran away, and this other Muslim did this. And my friend said, no, this is haram, this is shirk. What are you doing? And I'm like, well, I'm not a Muslim. He said, no, we believe it's true. We believe these things can happen, but it's haram in Islam. So I was like, what do you mean? So he sat me down and he showed me a video by Dr. Bilal Phillips. So that same night, when I watched this lecture by Dr. Bilal Phillips, my friend gave me a copy of The Fortress of a Muslim. The small book of du'as. Some of them are ayah from the Quran, and some of them are hadith. Now, we know that both are wahi, right? Of course. Revelation. But of course the Quran as an extra status, right? Definitely, because it's Kitab Allah, yeah? And I was saying to my friend, this is different. This one is different from this. And he said, yeah, that's the Quran, that's the hadith. And then I'll turn the page, I'd read that, and every time the ayah from the Quran, I just felt that it's different, bro. And I'm reading it in English, bro. SubhanAllah. Right? So I got onto one ayah. You mean the transliteration or the translation? Translation and the transliteration. Okay. It's got the Arabic, the transliteration. And you just felt like it's different. And the English, right? But even in the English, bro, I was like, this is different to that, right? And subhanAllah, bro, when I got to Surah Falaq, right? And it speaks about, those who are envious, they're blowing in knots, tying knots, at the daybreak, etc. I started crying, bro, because I'd witnessed this in Sierra Leone. I'd seen them rolling, literally, these Taweez things
with sihr in. They were naked, bro. Literally sat in the river rolling this sihr. Literally, sometimes they would do it at like what I now know to be sunset time, and sometimes they do it at sunrise, bro. And they're making the sihr and they're blowing, bro. SubhanAllah, I seen it, bro. And that ayah was the one that really sealed it for me. I said, this is the protection from this. And that's when I started to put my iman now in this little book. So I moved it from the Taweez thing, and I started to now, this little book went everywhere with me, bro. I was just reading the du'as, all the du'as, everything, you know, and that became the protection. خب بچه های عزیز، اینجا دیگه ویدیو تموم میشه. امیدوارم که لذت برده باشین. اگه از این سب ویدیوهای مصاحبه خوشتون میاد حتما توی کامنت ها بگین تا براتون بذارم. پس قبل از خداحافظی کردنم حتما ویدیو رو لایک کرده باشین و منتظر ویدیوهای خفن بعدی باشین. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.